Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So, tak cukup orang lagi pun tak apalah, kita start je lah ya. Hari ni supposedly we need to continue with chapter 5. Okay, previous class, masa hari Rabu hari tu, saya beritahu kita anjak sedikit, kita pergi kepada chapter 6 kan. And we have learned as well untuk chapter 6 which is about acid and bases. But then kita rewind sedikit, kita ke belakang sedikit, kita masuk balik pada chapter 5, iaitulah tentang thermochemistry. But then kita akan sambung pada standard enthalpy of formation and reaction. So it depends on your reaction. Kalau exothermic, dia akan menjadi negatif. So delta H should be less than 0. Kalau endothermic, okay, which is the heat will be absorbed by the system, means that delta H will be more than 0, which is positive. Okay, yang itu you should remember lah. Sebab that is the concept. Kalau kita tak ingat konsep, macam mana kita nak solve the problem, right? So, soalan dia cakap how much heat? So, berapa banyak heat? Before ni kita tengok heat kita guna sebagai Q. Kan, kita nak Q. So berapa Q bila heat is given off or released when an 869 gram of iron bar. Okay. So dia bagi mass. Dia bagi mass dekat sini. Mass for siapa? Mass for iron bar. Iron is Fe. Bahasa Melayu kita panggil ferrum kan. Bahasa Inggeris kita panggil iron. But the symbol is Fe. How do I know the symbol? From the periodic table. Kalau tak ikut periodic table pun dah ada dalam table 6.1 dalam previous slide ini. Ni dia cap dekat sini kan. Fe 0.444. What is meant by 0.444? It is the specific heat for ferrum or the specific heat for iron. Ni ada kegunaan lah ni. Kenapa dia bagi table ni? So inilah masanya untuk digunakan. What else? Dia bagi temperature. Kalau dikata temperature from 94 to 5 degrees Celsius from daripada means that 94 degrees Celsius is referring to the initial temperature Ti. Dekat atas ni nampak tak? Kita buat delta T, the change of T. The difference in temperature. So nak cari perbezaan in temperature, it should be final temperature you minus with initial temperature. So dalam soalan ini, Ti itu temperature initial, temperature suhu awal. So suhu awal kita adalah 94, suhu akhir kita adalah 5 degrees Celsius. T final. Saya tulis TFTI je malas pula nak eja. Jangan ikut saya seorang yang pemalas. So, untuk di sini kita dah ada Ti, Tf. Kita dah ada mass for iron bar. And also kita tahu what material that they use. They use iron. So, iron ini dah bagi clue. Okay? Dah bagi clue kita nak guna specific heat siapa. Specific heat for iron. Okay. And also last but not least kita nak cari heat itu sendirilah. Okay. Bila nak cari heat itu sendiri. So in which formula yang kita nak guna sebenarnya? Kalau tengok zap kat bawah tadi kita ada mass. Okay. Kita nak cari heat. Kita ada change of temperature. Kita ada specific heat for iron. So why not kita guna this formula? Okay. Sebab kita memang nak cari heat lah. So Q is equals to MS delta T.
Okay, so kita guna this formula. Q is equal to ms delta T. Okay, ms delta T. So, Q kita nak cari. Q is the heat. M is the mass. S is the specific heat for whom? Untuk siapa? Specific heat untuk siapa? For ferrum lah, for iron. Okay, because material now that we use is iron bar. So that's why nama iron di sini is really important. Supaya kita tahu material apa kita guna, iron. So bila kita tahu material iron, berapa specific heat for iron? Kenapa nak kena tahu specific heat? Tak boleh ke kalau tak tahu? Dah tu you nak kira macam mana nanti? Okay? Because your formula ada specific heat. So that's why lah you kena identify one by one. Nampak kan cara-cara saya buat tadi? First identify dulu and then fikir nak guna which formula. Sebab before ni saya pernah beritahu kita ada dua formula kat sini lah. Satu yang atas ni, another one you boleh guna juga yang bawah ini in case you don't have the mass. But now you have the mass. So that's why you guna formula yang belah atas ni. Okay? So, bila dah dapat formula, dah kenal pasti all the information given from the questions. So what do we do now? Kita nak masukkan value. So, Q is equals to, siapa nak masuk tadi? Dah masuk dah. So, Q is equals to mass. Mass 863. 869 gram darab dengan specific heat for iron. Berapa tadi specific heat of iron? Yang ni tak perlu hafal. Okay, yang ni diberikan. Yeah, specific heat of iron is 0.444. Jangan lupa unitnya. Biasanya unit tu dia pun akan diberikanlah nanti. Okay, kalau dibagi value, biasanya dia akan terus bagi unit. For example, Fe punya specific heat is 0.444 J per gram, joules per gram darab dengan degree Celsius. Okay, so tulis balik dekat bawah ni, darab dengan 0.444 J joules per gram darab dengan degree Celsius. Dan darab untuk last kali adalah delta T. Delta T is T final minus T initial. So, darab lagi T final kita 5 degree Celsius tolak 94 degree Celsius. Okay. So daripada sini nampak tak kita boleh potong gram dengan gram, degree Celsius dengan degree Celsius. So you punya unit tinggal hanyalah joules. So joules is referring to the unit of heat. So boleh tolong kirakan berapa kita punya heat. 869 darab 0.444 darab dengan 5 tolak 94 ni. Berapa? Tolak dulu baru darab semua. Berapa dapat? Your answer should be in joules. Berapa dapat? Negatif 34339. 343.9. 34339. 34339 macam ni? 0.40. Oh, panjangnya. Okey. Tak apalah, nanti tulis 34339.40 joules. Ni kawan you kira, saya tak kira ni. So kalau ada kesalahan nanti you betulkan sendirilah. Okay. So basically this is the way how you calculate and how you apply the formula. Okay, yang pertama iaitulah mestilah kena ingat formula, betul? So formula kena ingat
And then kalau dia bagi soalan, first thing first yang kita kena buat, you kenal pasti apa information yang diberikan. Kalau ada mass, tulis berapa mass dia. Kalau temperature, tulis apa temperature yang diberikan. Final temperature ke, initial temperature ke. Kalau dia bagi kedua-duanya bagus, boleh cari the change of temperature. Perbezaan suhu di situ. Okay. Apa lagi yang diberikan? Kalau diberikan types of materials. Contohnya iron, apa lagi yang ada kat atas ni? Copper ke, aluminium ke. So that material, nama material yang diberikan itu is the clue. Okay, clue yang kita boleh gunakan. For what? Untuk cari the specific heat. Dia tak adalah cari sebenarnya, biasanya diberikan. Okay, so daripada situ you tahu macam mana nak refer. In which value yang you nak refer. Kalau dibagi ferrum, refer pada ferrum lah. Kalau dibagi copper, copper pula. Kalau dibagi copper, refer pada copper lah. Kalau dibagi substance aluminium, so you refer specific heat aluminium lah. Jangan refer orang lain. Nanti salah. Okay, and please be aware with the unit. Okay, kadang-kadang dia tak bagi joules per gram darab degree Celsius. Kadang-kadang dia berikan kilojoules. Tak ada beza pun. Dia macam meter kepada kilometer. Itu je. Okay. So depends lah. Kadang-kadang soalan dia minta berikan dalam joules. So kena convert kepada joules. Berikan jawapan dalam bentuk kilojoules. Kena convert. Itu je lah cerita dia. Okay. Senang saja yang ini. As long as you remember the formula. So settle. Okay. Formula dia ada dua. Satu, Q is equals to MS delta T. Another two is Q is equals to C delta T. C is what? C is the heat capacity. Okay. So either one lah. Kalau you ada mass, you guna formula yang atas ini. Kalau you don't have the mass, but you have the heat capacity yang diberikan nanti dalam soalan, so you use yang another one. Okay, another one yang bawah ni lah. So it depends, but as long as you remember the formula. So remember the formula, then settle. Tak ada masalah. Okay, so settle for standard heat of combustion. Okay, settle for standard enthalpy of combustion. We are moving to the standard enthalpy of formation and reaction. Okay, bila dah sampai sini dah tak lama dah. Kita dah habis dah chapter 5. So kita go to standard enthalpy of reaction first. Okay, standard enthalpy of reaction ini you akan nampak either simbol delta H macam ni, ataupun you akan nampak delta H RXN. RXN is referring to reaction. So reaction RXN. So delta H RXN tu maksud dia standard enthalpy. Kalau you ada nampak delta H sahaja, dia pun bermaksud standard enthalpy of reaction. Either one lah. Nampak yang tu, itulah dia. Nampak yang ni pun benda yang sama. Okay. So what is enthalpy, standard enthalpy of reaction? Is the enthalpy of the reaction carried out at 1 atm. Okay, dia kata sesuatu chemical reaction tu berlaku akan ada perubahan enthalpy, betul. So bila ada perubahan enthalpy untuk that reaction, dia perlu dijalankan dalam keadaan standard pressure. Standard pressure kita adalah 1 atm, 1 atmosphere. Okay, before ni pun kita pernah nampak satu ATM ni. ATM stand for atmosphere. Okay, ataupun atmospheric pressure lah.
bukan mesin ATM tu. Okay, so ATM, 1 ATM is the standard pressure. Okay, so itu adalah standard enthalpy of reaction. Okay, maksudnya sesuatu chemical reaction ataupun tindak balas apa-apa juga yang berlaku, dia akan ada the change of enthalpy. So that change of enthalpy kita perlu kira lah. Okay, so itu dia. So next one, standard enthalpy of formation. Bila kita nak membentukkan sesuatu, bila kita nak form sesuatu, bila kita sebut formation, biasanya dia refer kepada produk. A tambah B menghasilkan C. So, biasanya kita nak kira the standard enthalpy of formation untuk produk C yang terbentuk itu. Biasanya lah. Okay. Tapi kalau dia nak formation of reactant pun boleh jadi. Okay. So that's why dia tak spesifik dekat sini. Standard enthalpy of formation untuk produk ke reactant ke. Dia boleh jadi dua-dua. Tapi kebiasaannya dia refer kepada produk. Okay. So standard enthalpy of formation ini, dia punya symbol is delta hash F. Okay, kalau before ni, kalau combustion C, kalau formation F, dia follow the first letter from the term lah. Kalau term tu combustion, C, combustion kan. So dia guna delta hash C. Kalau formation, delta hash F, F Farha, formation. So dia guna delta hash F. So what is standard enthalpy of formation? It is the heat change, okay, perubahan suhu atau perubahan haba that results from 1 mole of compound is formed from its element at pressure of 1 atm. So bila nampak pada dia punya penjelasan pun kita dah orang kata dah boleh make sure that this standard enthalpy of formation ni dia bercakap tentang the product form. Sebab tu dia kata kita nak kira perubahan haba, the heat change yang dihasilkan, okay, perubahan haba yang dihasilkan apabila 1 mol compound ni terbentuk. Maksudnya produk lah. Produk 1 mol compound produk yang terbentuk daripada reactant, which is daripada elemen dia sendiri, okay, dan menggunakan pressure yang standard jugalah, okay, 1 atmospheric pressure, 1 atm lah, okay. So, macam biasa, kenapa nak guna standard pressure, standard parameter, before ni pun saya dah jelaskan supaya kita punya eksperimen itu ataupun kita punya result sesuatu reaction itu akan terkawal lah. Bukan dia macam fluctuate. Dia tak adil lah bila you guna yang ni, you apply parameter yang hebat-hebat, yang ni you apply parameter yang biasa-biasa and then you compare. It is not valid. Okay, tak aci lah, kalau bahasa kita tak aci lah kan. Okay, so that is the standard enthalpy of reaction dan juga formation. Okay, beza dia, tadi saya kata kalau reaction maksudnya ada tindak balas. So bila ada tindak balas tu akan ada perubahan haba. The change of heat ataupun the heat change will form. Okay, tapi untuk reaction itu secara keseluruhan, sebab kita tahu kalau reaction dia ada antara reactant and also the product. Tapi bila kita sebut standard enthalpy of formation, kita memang spesifik, kita memang khusus untuk produk form. Okay? Tapi kadang-kadang tidak semestinya produk lah. Tapi kebiasaannya kalau kita sebut standard enthalpy of formation, we are focusing the change of heat for the product form. Okay? So itulah standard enthalpy for formation and also reaction. Okay, so kita pergi kepada next sentence, itu dia cakap the standard enthalpy of formation of any element its most stable form
is 0. Yang ni nampak macam remeh tapi dia sangat berguna kepada you bila kita nak solve the problem. Okay, bila solve the problem, nampak dia punya nampak apa-apa elemen tapi dalam keadaan yang stable, dia punya value for heat change of formation should be equals to 0. Itu cerita dia. So, kebiasaannya ini contoh yang diberikan standard yang biasa keluar dalam soalan. Okay. So, kalau you nampak sini, delta HF ni you dah tahu. This is the symbol for standard enthalpy of formation. Baru saja belajar dekat atas ni. Okay. Delta HF untuk oksigen O2 is equals to 0. Why is equals to 0? Because oxygen is the most stable. Okay. Oksigen memang sifat dia stabil. Dia ada exist around us. Cumanya you tak nampak lah sebab the molecule is so nano in size, sangat kecil lah. So bila dia stable, dia boleh berada di dalam udara, boleh masuk dalam badan kita, and then susah juga untuk dia react secara naturally. Kalau dia exist dekat luar kita ni, tiba-tiba nak react dengan another compound, dia agak susah lah. Because of why? Because nature oksigen ni memang dia the most stable. Sebab tu dia agak susah untuk dileraikan, susah untuk react dengan orang lain. Kecuali kalau dalam bentuk O saja. Kalau yang ni O2 kan, kalau O saja, then dia jadi sangat reaktif. Kalau O2 dia dah tak aktif, dia dalam keadaan yang stable. Bila saya kata stable, maksudnya dia tak perlu nak cari another compound to react with. Dia dah keadaan yang stabil. Kenapa nak cari orang lain lagi untuk menstabilkan diri dia? Tak perlulah. So that's why bila dia the most stable, oksigen ini dia ada standard heat of formation which equals to 0. Yang ni saya beritahu you. Okay, beritahu siap-siap. Mungkinlah antara kita tak tahu kan macam mana nak tahu oksigen ni stable ke tak. Nah, saya beritahu sekarang. Okay, so oksigen is the most stable. Kalau you tengok dekat bawah ni, delta HF, standard enthalpy of formation untuk O3, O3 is ozone. Okay, O3 is ozone. Tapi still you tengok sini O kan? O, elemen O, oksigen. Okay, elemen oksigen. Yang atas ni O2 ni oksigen gas. Atas ni oksigen gas. Yang bawah ni ozone. Okay, dua-dua elemen oksigen dalam periodic table. Tetapi dia beza. Oksigen gas dia stable. Tetapi ozon dia kurang stabil. Why? Ozon, tahu kan ozon layer, pernah dengar kan before ni? Penipisan lapisan ozon, kan? Pernah dengar? Which is dia ada dekat sana lah, dekat atas. So bila ada lapisan ozon tu, tiba-tiba kita mengeluarkan, bukan kita lah, asap kenderaan kita, gas hijau, greenhouse gases, yang mana akan pergi ke lapisan ozon dan akan react dengan lapisan ozon menyebabkan penipisan lapisan ozon yang mana akhir sekali akan bocor dan akan menyebabkan UV daripada sunlight directly masuk kena pada permukaan bumi kita menyebabkan kepanasan. Okay? Saya dah menjelaskan global warming pula dekat sini. So itulah ozon layer. Ozon layer ni dia tak begitu stable dan dia react dengan another compound menyebabkan penipisan lapisan ozon. So that's why you see the value here it is not equal to 0. Kalau dia punya standard enthalpy of formation equals to 0, makna kata compound itu stable. Kalau dia ada value, for example 142 kilojoules per mole ini, makna kata ozone layer is not stable. So bila dia tidak stable, dia ada tendency untuk react with another compound. So itulah penjelasan kenapa dia tidak equals to 0.
dia ada value. Tak, saya bukan nak fokuskan kepada 142 value itu, bukan. Value itu could be 300, could be 200, could be 400, tak kisah. Tetapi dia tidak equals to zero. Why? Because it is not stable. Kalau oxygen gas, it is equals to zero because the gas ataupun the oxygen gas is the most stable compound. Okay, so that's why dia punya delta HF or the standard enthalpy of formation for oxygen gas is equals to zero. Okay, itu contoh oksigen. Kalau contoh carbon, C di sini stand for carbon. Ada dalam periodic table. Carbon, simbol dia C. Okay. So, standard heat of formation untuk carbon ni dia boleh jadi macam-macam bentuk. You tahu carbon mata pensel you carbon kan? Satu calitan tu dekat tangan you, satu calitan carbon itu kita panggil graphite. Okay. So this carbon graphite ni is the most stable. Dia susah nak react. Okay, it is the most stable. So that's why dia punya delta HF is equals to zero. Ingat macam tu je. Carbon graphite, oxygen gas, the most stable. So their standard enthalpy of formation should be equals to zero. Delta HF should be equals to zero for oxygen gas and also carbon graphite. Okay, kalau carbon tapi in the form of diamond, shiny bright like a diamond ni, okay, dia tak akan equals to zero. Why? Because it is not stable. Dia akan ada satu value lah. And also I don't know dia punya value tu berapa. Sebab kita bukan nak fokus pada value dia berapa. Kita nak cakap, is it stable? Is it the most stable or not? Kalau the most stable, it should be equals to zero. Dia punya standard enthalpy of formation. Itu sahaja. So, you dah nampak dah contoh elemen yang paling stable, iaitulah bila dia wujud dalam keadaan oxygen gas, satu. Bila dia wujud dalam keadaan carbon graphite, dua. So, these two should be equals to zero, dia punya standard enthalpy of formation. Other than this, takkan equals to zero because they are not the most stable. Okay? So, kita dah tahu dah contoh-contoh yang stable dan tidak stable. Kalau stable apa jadi? Okay. Nanti antara dua ni akan adalah dalam soalan nantilah. Bukan saya nak kata dalam soalan final. Dalam soalan yang bawah nanti kita solve. Okay? So, kita pergi kepada next slide. Okay. So, next slide ini dia nak bagi kita formula in order untuk kita boleh calculate. Okay. In order for us to calculate the standard enthalpy of a reaction. Tadi kita bebel secara teori. But now we go detail a little bit on how to calculate the standard enthalpy of reaction. Okay. So, dia cakap standard enthalpy of reaction. Okay, this is the symbol delta H Rxn ataupun delta H reaction is the enthalpy of reaction carried out at 1 atm. Nampak tak dia punya penjelasan dia kurang lebih dengan standard enthalpy of reaction before ni. Baru kita tengok tadi. Okay, kalau perasan lebih kurang sama. So, samalah, benda sama saja. So, dia bagi contoh. Okay, dia bagi contoh. Reactant A react with the reactant B. You tengok yang huruf besar tu, the capital letter. Reactant A react dengan reactant B menghasilkan produk C and produk D. Okay. A react dengan B menghasilkan C dan D. So, yang huruf besar ini adalah dia nak differentiatekan ini yang belah kiri is the reactant, yang belah kanan is the product. Dia nak cakap macam tu. Okay. Kalau you nampak huruf kecil A dengan B ini macam biasalah kita belajar apa before ni? Coefficient.
sama juga C dengan D huruf kecil ini. Okay. Bila saya sebut coefficient tu maksudnya you letak number in order you to balance the chemical equation. Kan biasa saya cakap kan, kalau dalam chemistry we have chemical equation, nampak aja chemical equation, tak kita tengok balance ke tidak chemical equation ni. Kalau tak balance, balancekan. So that number yang you letak untuk balancekan itu adalah this coefficient lah. Memainkan peranan. Kalau before ni, dia punya coefficient memainkan peranan untuk limiting and excess reagent. Kan? Kalau yang ini kita dah tak main dengan excess limiting, kita nak bercakap tentang the standard enthalpy of reaction in which the coefficient number memainkan peranan. Macam mana peranan yang dimainkan oleh ya? Ada orang nak masuk. Sekejap. Mana? Dah masuk ke? Tak ada pula yang request ni. Cuba minta dia request lagi sekali. Tak ada pula. Okay. Kalau dengar macam ada ketuk-ketuk tu, minta maaf lah. Aduh, tak habis lagi renovation rumah sebelah. Okay, so kita sambung. Nanti kalau ada nak masuk, beritahu cepat-cepat. Kita sambung. Jadi apa benda saya cakap? Tentang chemical reaction kan? Okay, dah ada yang nak masuk. Okay, dah. Okay, dah masuk. So, sekarang ni we are moving to the formula. Macam banyak je formula ni. Biasalah, belajar kan memanglah banyak sikit. So, this is the formula to calculate the standard enthalpy of reaction. Apa formula dia? Delta hash reaction, okay, delta hash reaction is equals to, nampak macam nombor 3 terbalik ni. This is referring to the sum, total, jumlah. Okay, the sum of n huruf kecil ini adalah the coefficient number. Okay, coefficient number untuk siapa? Untuk belah produk. Sebab sini you tengok dia cakap tentang produk. Okay, n is the coefficient number for the product, darab dengan delta hash f. Maksudnya darab dengan standard enthalpy of formation untuk produk. Jangan risau, the standard enthalpy of formation ni biasanya diorang akan berikan lah dalam soalan. Saya pun tak hafal. Okay, so lagi kena buat apa? Minus with, tolak dengan. Nak tolak dengan siapa? Lebih kurang sama the sum of the total atau jumlah M itu adalah coefficient untuk reactant. A dengan B huruf kecil ni. So M is referring to the coefficient of reactant, darab dengan delta hash F, standard enthalpy of formation for reactant. So cerita dia, produk kena tolak dengan reactant. Apa yang nak kena tolak tu? The standard enthalpy of formation for product yang you telah darab dengan coefficientnya, tolak dengan standard enthalpy of formation for reactants yang you telah darab dengan coefficientnya juga. Okay, so please remember, produk tolak reactant, bukan reactant tolak produk, bukan. Okay, so produk tolak reactant. For what? Untuk cari standard enthalpy of reaction. Okay, apa beza reaction dengan formation tadi saya cakap? Kalau reaction, we are referring to the process. Berlaku sesuatu tindak balas. Okay, that tindak balas akan menghasilkan the change of enthalpy.
Kalau formation pula kita nak menghasilkan sesuatu produk. So that produk itu juga akan menghasilkan the change of the enthalpy. Okay, so kita nak kira reaction nak kira, formation pun nak kira. Nak kira apa? Nak kira the standard enthalpy, the change of enthalpy lah. Okay, and then apa lagi? Yang ini dia just bukakan equation ni supaya you nampak. Bila kita kata sum of tu apa benda? Jumlah, total, hasil tambah. Okay, bila kita bercakap tentang produk, so makna kata hasil tambah daripada produk, which is C huruf kecil ini adalah coefficient untuk the first product kita. The first product kita adalah capital C huruf besar. Coefficient dia, number kat depan tu, kita darab dengan delta HF. Delta HF adalah standard enthalpy of formation untuk produk C. Tambah dengan siapa? Tambah dengan D huruf kecil is the coefficient for second product. Second product kita D. Okay. So D darab dengan delta HF D. So delta HF D ni akan diberikan yang D huruf kecil ni daripada equation. Lepas tu delta HFC ni dia akan berikan C huruf kecil ni adalah daripada equation nanti. Daripada equation tu makna kata berapa nombor yang you letakkan dekat depan produk itu, okay, yang you nak make sure that chemical equation balance. Semuanya depends pada you lah. Salah letak dia punya chemical equation nak balancekan dia, salah letak nombor, salahlah pengiraan awak. Okay, so sorry to say lah. Sebab tu kena berhati-hati. And then, daripada produk, tolak dengan siapa? Seperti yang saya cakap tadi, hasil tambah, jumlah, total, the sum of untuk reactant. Okay, kalau nampak A huruf kecil ini adalah coefficient untuk our first reactant. Our first reactant is A. So, coefficient darab dengan nilai delta HF A. Yang ni pun akan diberikan. Okay. B huruf kecil adalah coefficient untuk second reactant. Darab dengan delta HF B akan diberikan. Okay. So, hasil tolak dua ni maknanya dapatlah delta H reaction. Label panjang-panjang tak guna, kita apply. Okay. Kita apply, nak tengok. So, before kita apply, kalau you tengok table 6.3, dia bercakap tentang standard enthalpy of formation. Maksudnya delta HF untuk beberapa substances inorganic. Okay. Yang mana yang biasa keluar dalam soalan lah. So, ini antara yang diberikan. So, saya rasa juga ini tak perlu hafal lah. Biasanya saya pun tak ingat ni. Akan diberikan dalam soalan. Mungkin dalam appendix, mungkin juga dalam soalan itu sendiri. So, ambil dan gunakanlah. Okay. So, dekat sini ada beberapa contoh lah seperti carbon dioxide, carbon monoxide, water. Okay. And please remember, kita berada di dalam tajuk thermochemistry. So, bila thermochemistry related dengan thermochemical equation. Ingat lagi, ada beberapa requirement in order for you to write the thermochemical equation. Tak lagi tak saya beritahu yang first, you need to state all the physical state for the substances. Kalau dia gas, gas lah. Liquid, liquid lah. Solid, solid lah. Kena tulis. Okay, solid S, liquid L, gas G. So tulis dia punya physical state, keadaan physical dia. Okay, another one, apa lagi yang saya beritahu requirement dia. Kalau kita reverse the reaction, maksudnya reactant menjadi produk, produk
bila kita reverse the both side reactant dengan produk, kedua-duanya you darab dengan satu nombor pemfaktoran, contohnya you darab dengan 2 lah kan. So bila you darab dengan 2, jangan lupa delta hash you pun kena darab dengan 2. Itu adalah beberapa requirement for you in order to write the thermochemical equation. And also kalau ada arahan daripada soalan untuk you formkan sesuatu, you kena apply that requirement. That is your basic knowledge as well in order to solve the equation or solve the problem. So please, okay, yang tu kena ingat. That's why dalam table 6.3 ni, kalau perasan kita ada dua substance yang sama dia punya chemical formula. Okay, saya besarkan sikit. Kalau you nampak dekat sini, ada dua chemical formula yang sama, H2O. Nampak tak? H2O ni, kalau kita tak tulis dia punya physical state, kita akan faham dia adalah water, air. H2O adalah chemical formula untuk air. Air yang you minum tu. Okay. So, kalau dia tulis H2OL, L stands for liquid. So, yang bawah ini should be water. Okay, yang bawah ni should be water lah. Kalau dia tulis H2OG, dia bukan water biasa dah. Dia lain lah. Sebab tu penting tulis physical state dia tu. So bila H2OG, dia mungkin menjadi water vapor. So dia bukan L. L tu air yang you tengok mengalir ke mana-mana sahaja. So itu water. Kalau H2OG dah lain physical state dia. Bila dah lain physical state for H2O, dia punya delta H untuk formation juga sudah lain. Okay, sebab itulah berhati-hati. Saya minta kalau thermochemical equation, tolong tuliskan physical state. Because of why? Because nanti you nak solve the equation, you nak solve the problem. Kalau you tak tulis dia punya physical state, you sendiri akan cuai. You akan terambil nilai yang salah. Okay? Sebab lain physical state, lain nilai delta H formation. Sebab itulah kena tulis. Okay? To make sure you are not careless in order to point out the value. Okay? So berhati-hatilah. So, dah tengoklah yang ini semua dia punya list of the standard enthalpy formation. Nanti you boleh tengok sendiri kalau you nak jawab soalan tutorial nanti ke ataupun you nak buat revision semula ke. So you kita tengok nantilah. So kita move kepada contoh. Okay. Example for calculating the standard enthalpy of reaction. Okay. Macam mana nak kira? Okay, kita tengok baca soalan dulu. Dia bagi benzin. Okay, dia bagi satu compound nama dia benzin. So this benzene C6H6, okay, burns in air to produce carbon dioxide and liquid water. Daripada ayat ini dia sudah bagi clue. Okay. Bila dikata burns in air, kita tahu this is the standard enthalpy of combustion. Kan? Pembakaran. Kan? Ingat lagi kalau ada proses pembakaran, kena ada kehadiran oksigen. Okay. So, bila dia kata benzin dibakar dengan kehadiran air tu bukan air, ni udara. Okay. Bila dia dibakar, so maksudnya ini adalah oksigen. Okay, so benzin akan react dengan oksigen nanti. Kita akan buat chemical equation ni. Okay, kita nak buat chemical equation. And then dia akan produce. Dia akan menghasilkan. So dia nak menghasilkan apa? Carbon dioxide.
CO2, carbon dioxide. Macam mana saya ingat? Saya macam you jugalah, dulu tak ingat pun carbon dioxide ni macam mana chemical formula dia, tak ingat. Tapi saya tulis-tulis, saya tampal dekat depan kat dinding yang kat mana yang selalu saya tengok. So daripada situ saya akan ingat, kalau you suka makan, you tampal dekat peti ais. Kalau you suka tidur, you tampal dekat tempat tidur you. Kalau you suka study, you tampal dekat tempat study you. Tak kisah, asalkan tempat tu selalu you tengok. Selalu tengok akan ingat. Saya pun tak ada kuasa nak hafal semua ni. Saya selalu tampal dekat tempat yang saya selalu tengok. Lama-lama tengok akan ingat. Okay, itulah cara nak ingat chemistry. And then apa lagi yang dia akan produce selain carbon dioxide? Liquid water. Kenapa dia sebut liquid water? Sebab dia suruh kita kenal pasti H2O yang mana satu ni. H2OG tadi ke ataupun H2OL? H2OL. Kenapa H2OL? Sebab disebut liquid water. Okay, so yang ni H2OL. Kenapa nak kena kenal G ke L? Sebab you punya standard enthalpy of formation untuk H2OL dengan G berbeza. Ada beza dekat situ. Okay, so yang ni kita dah dapat clue. Dah dapat gambaran dalam kepala macam mana kita nak bentukkan the chemical equation ataupun the thermochemical equation for this process. Dah dapat dah bayangan dia. Cuma tak tahu lagi nak balance macam mana. Okay, tak apa. Asalkan dapat bayangan tu dah cukup. Okay. So how much heat, dia nak suruh kita kira how much heat is released per mole of benzene combusted. Daripada proses pembakaran tu, berapa haba yang dibebaskan. Okay. Tapi dia nak untuk setiap mol, per mol. Sebab tu penting baca soalan betul-betul. Dia nak per mol untuk setiap mol. Okay, ini dia punya kata kunci dia untuk setiap mol. So, the standard enthalpy of formation of benzene is 49.04 kilojoules per mole. Kenapa dia nak bagi value ni? Untuk kita sekadar tengok saja ke? Tak. Nanti kita akan apply the standard enthalpy of formation of benzene. Kenapa dia bagi? Sebab this benzene is not a common substances yang ada dalam list of table 6.3 ni. Kalau kat sini yang common punya, yang biasa punya. Tapi benzene dia tak ada dalam table 6.3. That's why dia bagi dalam soalan siap-siap. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak kira. So, in order untuk kita kira benda ni, okay, saya nak share saya punya screen dulu sebab saya nak guna apps Paint. Nanti you tak nampak saya conteng apa. Sekejap saya share saya punya screen, entire screen. Okay, so daripada soalan itu, first thing first, you need to form the chemical equation. Okay, the thermochemical equation. Macam mana nak tulis? Tadi dia dah bagi tahu kita, benzene akan dibakar. Okay, we need to burn the benzene in air. Maksud dia, C6H6 is the benzene. Benzene ni dia dalam keadaan cecair, liquid. Will react with, tampah tu dia akan bertindak balas dengan siapa? With oxygen. Oxygen ni solid ke? Yes. Okay. To produce, dia akan produce apa yang kita cakap tadi? Carbon dioxide. So carbon dioxide is CO2. Apa state dia? Apa keadaan dia? Dia dalam keadaan gas. Okay. CO2 in gas. Dan another product dia kata
liquid water. H2O liquid. Okay. So daripada sini apa nak buat ni? Kita nak buat apa? Tengok je ke? Tak. Kita balance up the chemical equation. Okay. So kat sini saya shortcut terus saya nak point satu-satu nak kira karbon berapa kiri kanan tu. Saya serahkan kepada kamu. Saya just terus bagi jawapan. 2H6 C6H6 15 oksigen. Okay, lagi 12 carbon dioxide. Last but not least 6H2O. Okay, so yang ni nanti kamu tengok sendiri macam mana nak balancekan dia. Okay, saya terus bagi jawapan lah. Shortcut, senang, jimat masa. So daripada sini apa yang kita kena buat? Tulis balik dia punya formula. Baru sebentar tadi kita belajar the formula. Kita nak cari delta H reaction. Okay. So the delta H reaction should be sum of N darab dengan delta H F produk. Okay. Tolak dengan tolak dengan sum of M darab dengan delta H F reactant. Okay. Ini jangan takut. This is the formula. Baru saja kita tengok formula sebentar tadi. So ini bukan benda baru. Baru saja kita tengok formula ini. So tolong ingat. This is so important. Okay. Formula ini sangat penting lah. Tolong ingat. So apa yang kita kena buat? Gantikan. Nak gantikan value. So before kita nak gantikan value delta HF ini, kita kena pastikan kita dah dapat nilai untuk setiap produk dan setiap reaktan. Nilai apa? Nilai standard enthalpy of formation. Okay. Kalau untuk benzin tak ada masalah. Why? Because benzin punya standard enthalpy of formation sudah diberikan di dalam soalan. Okay. So the standard enthalpy of formation for benzene, okay, untuk benzene C6. Alah, lambat pula. Tidak Okay. Standard enthalpy of formation for benzene. Okay. Saya tulis kat tepi ni Standard enthalpy of formation for benzene sudah diberikan di dalam soalan. Berapa? 49.04. So 49.04 kilojoules per mole. Yang ni saya tengah list down kan. The standard enthalpy of formation. Okay. Saya tengah tulis baru. Belum kira lagi. Okay. Belum kira lagi. So, ini reaktan pertama, C6H6. Reaktan kedua kita, oksigen. So, bila oksigen, tengok pada table 6.3. Cari perkataan oksigen O2. Mana? Oh, tak payah cari. Sebab apa? Allah, letak buat dah. Sebab apa? Sebab oksigen ni dalam keadaan stable, the most stable. Saya pun hampir-hampir terlupa tadi. So oksigen ni tadi kan saya kata, saya dah jelaskan, dia adalah elemen yang the most stable. So bila the most stable, the delta H formation is 0. Kalau dia ozon O3, so delta H dia ada nilai. Okay? Sekarang dia dalam keadaan oksigen. Dia wujud dalam keadaan oksigen gas. So dia punya delta H formation dia adalah 0. Okay. And then kita nak tengok lagi delta H untuk produk. Yang dua atas ni adalah reaktan.
bawah ni produk. Produk kita ada dua, CO2 dengan liquid water, H2OL. Saya tulis siap-siap L lah. Okay. So, delta HF CO2 kita boleh tengok daripada tabel ini yang mana dia bagi negatif 393.5. 393.5. Okay. Unit dia sama, kJ per mol. Okay. H2O liquid. H2O liquid yang bawah ini adalah 285.8. Negatif 285.8. Unit dia sama, kJ per mol. Kilojoule per mol. Okay. Kenapa saya tulis semua ini? Because daripada sini nanti saya akan masukkan semua value ini ke dalam formula. Okay. Dah dapat ni masuk dalam formula. So jom kita masukkan semua value ini ke dalam formula. So yang pertama adalah produk. Produk adalah yang dua dekat belakang ni. Okay. Carbon dioxide and water, liquid water. So sum of N. N adalah coefficient. So 12 koefisien untuk carbon dioxide darab dengan carbon dioxide punya delta HF 393.5. Negatif 393.5 tambah sebab sum. Hasil tambah. Tambah dengan second product kita 6 darab dengan water. Negatif 285.8. Negatif 285.8. Okey. Ini untuk produk. Baru untuk produk. Tolak. Tolak siapa? Nak tolak dengan reactant. Tadi kita cakap reactant kita ada dua jenis. First adalah benzene. Second adalah oksigen. Okey. So, kita ambil benzin sahaja. Oksigen boleh letak tapi dia akhirnya akan menjadi kosong lah. Sebab delta HF kena darab dengan koefisien. Dah kat sini kosong. Kosong darab 15 kan kosong. So, tak payah tulis lah. Kalau you nak tulis juga, tulislah. Tapi saya tak nak tulis sebab tak ada tempat dah. So, saya tulis for benzin sahaja. Because I know when 15 times 0 is equal to 0. So tak payah tulis lah. Okay. So benzin. 2 darab. 2 adalah koefisien benzin. 2 darab 49.04. Okay. Semua unit ini dalam kilojoule per mol. Okay. So, boleh tak seseorang tolong kirakan untuk saya? Tolong kirakan hasil tambah dekat depan ni, tolak yang belakang ni. Berapa dapat? Saya tak ada kalkulator. Boleh kirakan? Boleh tak? Dapat tak? Cepat kira, cepat habis kelas. Saya tak ada jawapan. Guys, cepat kira. Hello? Miss, Ah, saya dapat negatif 654.88. 65434. 34. 6534. Okey, jap. 34. Ah. 88. Okey, jangan tutup lagi kalkulator tu. Tak habis lagi. Sabar dulu
Terima kasih, kilojoule per mole. Okay, so sekarang ini kita dapat this value. Tapi this is not the final answer. Kenapa saya kata this is not the final answer? Sebab dalam soalan kita, dia minta, okay, dia minta heat release per mole. Ni yang saya starkan tadi. Untuk setiap 1 mole dia minta. Okay, makna kata sekarang ini kita ada 2 mole of benzene. Okay, kita punya asal kita, substance asal kita benzene. Dan benzene kita ada 2 mole. Okay, bila kita kira reaction ini sebenarnya, ini adalah heat release apabila kita menggunakan 2 mole of benzene. Itu maksud dia. Ini adalah daripada 2 mole of benzene. Okay, saya ulang Kita ada benzene dan kita bakar, kita melakukan combustion kepada benzene. Benzene tadi, berapa mol benzene yang kita bakar mula-mula tadi? Yang kita bakar ini sebenarnya dalam keadaan 2 mol of benzene. Macam mana saya tahu dalam keadaan 2 mol of benzene? Daripada chemical equation di atas ini. So nampak nombor 2 yang merah ni, 2 mol benzene dibakar menghasilkan carbon dioxide dan water. So ini adalah 2 mol of benzene. Soalan tak nak 2 mol of benzene, dia nak 1 mol of benzene. That's why kamu kena bahagi dengan 2. Kita nak cari delta hash reaction untuk 1 mol of benzene. Benzene adalah C6H6. So negatif 653.88 kilojoule per mol bahagi dengan 2. Awak tolong kirakan yang tadi. Bagi 2 je. Negatif 3 berapa? 3267. 4. 4. Okay. Terima kasih. So this is the final answer. Negative 3267.44 kilojoule per mol. Yang ini adalah heat yang dibebaskan bila kita bakar 1 mol of benzene. Yang atas tadi adalah 2 mol of benzene. So, macam mana kita nak aware benda ni? That's why masa baca soalan dalam PDF ni, masa baca tu tengok betul-betul. Dia nak heat release untuk berapa mol? Is it per mol? Kalau per mol tu maksud dia heat release apabila kita bakar 1 mol of benzene. Kalau dia tak cakap, dia just cakap tolong kirakan berapa heat release bila kita bakar benzene. Yang tu tak ada masalah. Masalah dia datang apabila dia nak 1 mol benzene yang dibakar sahaja. Itu barulah muncul masalah. So please read the question carefully. Tolong baca dengan penuh berhati-hati. Dia nak berapa mol. Okay. So in order untuk jawab soalan delta hash reaction ini, saya bagi tahu. Yang pertama, you kena form the chemical equation. So macam mana kita nak form the chemical equation? Baca soalan. Soalan itu akan bagi clue. Clue untuk apa? Clue kita nak tahu reaktan apa kita guna, produk apa yang akan terhasil. Bila dah tahu reaktan apa, produk apa, kita boleh form chemical equation. Jangan risau. Dia tak akan bagi substance yang pelik-pelik. Biasanya dia bagi substance and then dia akan cakap produk akan form, sama ada produk tu carbon dioxide dengan water sahaja atau carbon dioxide sahaja, benda yang simple-simple sahaja. Okay? Tak adalah kita bakar benzene tiba-tiba jadi benzoyl peroxide, tak ada. Biasanya water, oksigen untuk level kita sahaja. Okay? Kalau yang susah tu tak ada, dia bagi. Okay? So daripada situ, formkan chemical equation. Dah buat chemical equation, balancekan. Bila dah balance, barulah kita tulis
formula untuk calculate delta H reaction. Okay, formula dia apa tadi? Sum of N darab dengan delta HF produk tolak dengan sum of M darab dengan delta HF reactant. So daripada situ kita pun masukkanlah value semua and then calculate. Value untuk carbon dioxide, water, oxygen, semua itu adalah the basic things yang ditulis di dalam table 6.3. So semua ini biasanya yang standard punya. Tak ada masalah akan diberikan. Okay. So yang tak ada dalam ni contoh tadi benzin. Tak ada. So bila tak ada dalam this list, dalam senarai ini, so makanya dia akan bagilah dalam soalan. Dia tak kejam. Okay. Yang dia nak uji you adalah bila keluar perkataan calculate how much heat is released per mole. Yang tu dia nak uji kita. Dia nak tahu kita ni sedar ke tidak yang dia nak minta 1 mol benzin sahaja. Bukan 2 mol. Okay. So apa-apa pun depends pada chemical equation. Kalau salah dekat situ, minta maaf lah. Mungkin dapat markah pada formula sahaja. Itu pun kalau ingatlah. InsyaAllah ingat kan. Okay, so settle yang itu. Ada apa-apa nak tanya? Saya buka balik kat sini. Ada apa-apa nak tanya tak tentang pengiraan ni? Ada yang mana yang confused ke apa ke? Mana saya dapat value ke apa? Ada nak tanya tak? Tak ada? Kalau tak ada saya teruskan cepat sikit habis. Tak ada ya Allah salah. Okay, saya teruskan je lah. Tinggal 2 slide lagi. So we go fast sebab nanti ada yang nak bentang sejadah solat Jumaat kan. So Hess law. Kita pergi kepada Hess law. Hess law, when reactants are converted to product, okay, the change in enthalpy is the same. Dia kata bila reactant tu ditukar kepada produk, dia berubah menjadi produk, the change in enthalpy dia adalah sama. Sama ada tindak balas itu dia guna one step atau beberapa series of step. Contohnya macam ni, dia nak cakap macam ni sebenarnya Hess law ni. Reactant, kita ada contoh tadi benzin kan. Benzin, kita nak convertkan dia, kita nak jadikan dia produk dan dia menjalankan tindak balas kan dengan oksigen, dia jadi produk. So, you calculate, you buat step by step ke, you nak calculate dia ada beberapa jenis step ke sehingga dia menjadi carbon dioxide dan water produk, dia punya change of enthalpy dia akan sama. Beza dia direct step atau ada beberapa step yang you buat, you calculate sampai dapat produk tu. So change of enthalpy dia sama sahaja. Sebab tu itulah yang dikatakan dalam hukum Hess ni, Hess law ni. Okay? Dan dia cakap enthalpy is a state function. It doesn't matter how you get there, only where you start and end. Sebab tu saya kata, you nak jadikan reactant ini kepada produk. You guna direct calculation ke, you guna beberapa step sampai dapat dia punya value for the product. Sebenarnya dia punya enthalpy ataupun the change of enthalpy dia sama sahaja. Beza dia step dia. Okay, step slow ke step fast, tak kisah. Okay, sama sahaja. So itu apa yang Hess law cakap. Okay, so daripada apa yang Hess law cakap, makanya kita sudah sampai pada slide yang terakhir, yang mana slide ini sebenarnya kita akan mengaplikasikan beberapa requirement yang saya bagi. 3 requirement yang saya bagi untuk thermochemical equation.
Kalau saya tanya ni, ingat ke tidak ni? Banyak kali saya ulang. Yang pertama, tulis the physical state for all the reactants and product. Yang kedua, kalau ada reverse reaction. Okay? Reactant menjadi produk, produk menjadi reaction. What will happen to delta H? Sign dia akan berubah. Lagi yang ketiga, kalau kedua-dua side, both sides, reactant dengan produk, semua reactant, semua produk didarab dengan satu nombor pemfaktoran. Contoh kalau didarab dengan 2, you punya delta H akan darab dengan 2 juga. So, that's why apa-apa cara sekalipun you buat, you kena ingat akan berlaku perubahan pada delta H reaction dia. That's why dia beritahu dalam requirement itu supaya you aware. Okay? Bukan kita suka-suka putarkan dia, suka-suka darab tapi kita tak ubah pada delta H. So, dia akan salah lah. Okay? So, di sini kita akan belajar macam mana nak bentukkan satu equation yang lain. And also kita akan belajar untuk mengaplikasikan the requirement yang saya sebut 3 tadi. Okay. So, ini biasanya soalan yang glamour keluar dalam final exam. Saya tak tahu soalan tapi saya bagi tahu ni for the sake of biasa yang keluar lah. So, ini biasanya soalan yang glamour keluar. So, kalau nak dengar, dengarlah. Kalau tak dengar memang susah sikit nak faham. So, first kita baca soalan. Calculate the standard enthalpy of formation CS2L liquid. Given that, okay. So, dia suruh kita calculate delta H untuk CS2. Okay, ingat lagi saya kata, kalau dia sebut standard enthalpy of formation of CS2, cerita dia kat sini, dia nak kita jadikan CS2 itu sebagai produk. Jadikan CS2 itu sebagai produk. Makanya reactant kita, okay, reactant kita adalah depends pada 3 equation yang diberikan dalam soalan ini. Perasan tak? Kita ada 3 jenis equation dalam soalan ini. Equation yang pertama, yang kedua dan yang terakhir. Okay? Kalau perasan, equation yang ketiga, kita ada CS2 in liquid form. Tetapi CS2 yang diberikan dalam equation 3 ini, dia adalah reactant. Kita tak nak CS2 dalam keadaan reactant. Kita nak hasilkan. Bila kita nak hasilkan CS2, makanya CS2 ini sepatutnya menjadi produk. Sebab tu saya kata kita kena aplikasikan 3 requirement tadi. Requirement untuk thermochemical equation. Okay. So saya ajar kamu cara, okay, caranya untuk kita selesaikan this problem. Saya beritahu awal soalan ini glamour dalam final exam. Saya tak tahu dia nak bagi dalam bentuk compound apa, tapi cara ini memang selalu keluar. So, okay. So yang pertama kita ada apa Kita ada grafit, carbon grafit tambah oksigen untuk menghasilkan carbon dioxide. Yang kedua, kita ada sulfur in a rhombic form akan react dengan oksigen to form sulfur dioxide gas. And then kita ada CS2 react dalam oksigen menghasilkan carbon dioxide and also sulfur dioxide. Okay, so daripada ketiga-tiga ini kan saya beritahu kita nak form, kita nak bentukkan CS2. Okay, kita
kita nak bentukkan CS2, dia minta sebenarnya kita tulis chemical equation yang baru untuk kita bentukkan CS2. Okay. So kalau nampak dekat CS2 ni, okay, kalau nampak dekat CS2, kita ada elemen carbon, kan? Kita ada elemen sulfur. Okay. So, cara untuk kita bentukkan CS2 ni daripada dua elemen yang berada di dalam compound ini. Okay. So, secara kasarnya kita tulis dahulu. Roughly kita tulis dahulu apa yang sepatutnya ada, okay, apa tambah apa untuk menghasilkan CS2. Secara kasarnya lah, roughly. So, biasanya carbon, okay, akan react dengan sulfur untuk menghasilkan CS2. Ini yang nampak dalam kepala kita sekarang ini. Betul? Okay. So, in order untuk lengkapkan this process, kita refer balik kepada 3 jenis equation yang diberikan. Dalam equation ini, you tengok pada yang pertama, kita ada C graphite. Okay. So clue kita akan guna this sebagai reactant. That's why dalam equation yang roughly kita buat tadi, you tulis state dia adalah graphite. Kita tak boleh guna other than these substances untuk kita form CS2. Dalam soalan tu mesti ada clue yang diberikan. Apa react dengan apa yang menghasilkan CS2? Kita tahu carbon dengan sulfur. Tapi dalam physical state apa? Carbon dia bagi graphite. S, sulfur dalam equation tu dia bagi rhombic. So kita guna sahaja rhombic. Tak perlu fikir dia solid ke, liquid ke, gas. Guna sahaja yang diberikan dalam soalan. So here we have carbon in a graphite form react dengan sulfur in a rhombic form to form CS2. Settle. Adakah chemical equation ini balance? Okay, belum balance. Because on the right hand side kita ada 2 sulfur, on the left hand side kita ada 1 sulfur. So darab 2 di sini. Okay. So finally kamu ada chemical equation yang sudah balance. Ini kebiasaannya ada markah. Okay, kalau dia tak minta sekalipun buat sebab ada markah. Okay. So yang ini roughly macam ni lah. So kita bukan sekadar nak dia punya balance chemical equation. Kita nak kira the standard enthalpy of formation untuk CS2. Nak kira standard enthalpy of formation ini, gunalah information yang diberikan di dalam soalan. Delta hash reaction ni. Okay. So, macam mana nak bentukkan? Yang pertama kita tengok C graphite yang kita nak ni, okay, ini daripada apa yang kita buat ni. Yang kita nak ni, C graphite ni dia adalah reactant, betul? S rhombic adalah reactant, betul? CS2 adalah produk, yes. Tetapi kita sekarang nak kira ni, nak kira delta HF ni. So bila nak kira dia, kita kena ambil kira juga dia punya equation. Tak boleh senang-senang sewenang-wenangnya ambil value gitu saja, you tambah, salah. Okay, so macam mana nak buat? Kita tengok the first equation yang diberikan dalam soalan. C graphite react with oxygen to produce carbon dioxide. Tulis dulu. C graphite, okay, react dengan oxygen to produce carbon dioxide gas. Okay, so daripada sini kita ada value yang diberikan delta hash reaction.
So the delta H reaction yang diberikan adalah negatif 393.5. Negatif 393.5 kilojoules, right? Kilojoules, yes. And then, equation ini, ada apa-apa yang kita boleh ubah tak? Tak perlu. Why? Because C graphite kita sekarang ini adalah reactant. Dalam equation 1, C graphite juga adalah reactant. So tak perlu ubah apa-apa. Ambil terus. Bila ambil terus seperti ini, dia punya delta H reaction tak perlu ubah. Begitu sahaja. Okay, ambil terus begini sahaja. And then, second one. Second one, kita nak tengok pada sulfur in the rhombic form. Sulfur adalah reactant di sini. Okay. And then kita tengok second reaction yang diberikan dalam soalan. S rhombic tambah oksigen sama dengan SO2. So, S rhombic react with oxygen to produce SO2. Okay. Tetapi S rhombic ini ada dua di hadapannya. Makanya, okay, dan dia juga reactant. Okay. S rhombic untuk second equation dia adalah reactant, betul. Tetapi dia ada coefficient 2 di hadapannya. So kita guna the second requirement, kita guna the third requirement yang mana kamu akan darab both side dengan satu nombor pengfaktoran. Contohnya sekarang ini you nak darab dengan 2. So darab 2 lah, semua darab 2. 2, 2, 2. Okay, bila semua darab 2, what would happen to delta H? What would happen to delta H? Darab dengan 2. So 2 darab dengan negatif 296.1. Negatif 296.1 kilojoules. Okay. So, kalau you tengok balik the second equation dengan kita punya S rhombic yang kita tulis sebentar tadi roughly adalah sama. Dia adalah reactant, yes. Dan dia punya nombor pengfaktoran adalah 2, yes. Okay, betul. Last but not least, kita nak buat untuk CS2. CS2 yang kita buat roughly should be product. Okay, should be product. Okay. Tetapi di dalam soalan CS2 yang diberikan bukan produk. It is reactant. Okay, it is reactant. So, dekat sini sepatutnya CS2 reactant menjadi produk. Kita kena apply the second requirement yang mana we need to reverse the reaction. Okay, reactant become product, product become reactant. So, reverse reaction. Okay, bila kita reverse, what would happen adalah produk sudah menjadi reactant. So, CO2 plus 2SO2 to produce product. So, produk kita yang reactant tadi. Reactant kita CS2 and 3O2. Okay. So, bila tengok dekat sini CS2 sudah menjadi produk. Sebab apa? Sebab saya dah reverse the reaction. Okay. Saya dah reverse the reaction. So, CS2 dah jadi produk sama macam yang dekat atas ni. Kita nak dia jadi produk. Yes, sama. Okay. Bila kita reverse, kita tinggal macam tu sahaja ke? Tak. Make sure your delta H reaction juga berubah. Okay. Daripada negatively sign ni, okay, soalan negatively sign, bila you reverse,
menjadi positively signed. So positive 1072 kilojoule. Okay, sudah dapat, tak ada masalah. So apa yang kita nak buat, daripada ketiga-tiga equation ini, adakah dia mampu membentuk equation yang kita tulis roughly dekat atas ini? Mari kita buktikan. Okay, bila kita tambah, kita sekarang ni nak tambah tau. Nak tambah ketiga-tiga equation ini. So bila kita nak tambah, there must be some substances yang kena cancel out. Sebab kita tak nak oksigen ni, kita tak nak sulfur dioxide ni, kita tak nak carbon dioxide. Yang kita nak C graphite, S rhombic dan last kali CS2 dalam equation kita. Yang lain kita tak nak. So bila tak nak, we should cancel out. Okay, cara nak cancel out, reactant kena cancel dengan produk. Produk kena cancel dengan reactant. Tak boleh you cancel reactant dengan reactant. Why? Sekarang ini you tengah tambah ke semua ketiga-tiga equation. Kalau you tambah, dia berada di side yang sama, reactant dengan reactant, dia tak boleh jadi cancel out. Secara logik, you jadi tambah sahaja. Jadi makin banyak. Produk dengan produk pun tambah. Tak boleh cancel. Kalau nak cancel produk dengan reactant, reactant dengan produk. Yang tu boleh cancel. Contohnya, saya nak cancel carbon dioxide. Okay? Saya nak cancel carbon dioxide CO2 produk dengan reactant. So 1 mol CO2 cancel out dengan 1 mol CO2 yang belah reactant. Okay. And then saya nak cancel 2 SO2. 2 SO2 bahagian produk cancel dengan 2 SO2 bahagian reactant. Cancel. Tak adalah, bila cancel tak adalah hilang dah. Okay. And last but not least, saya nak cancel oxygen gas. Ingat saya kata kalau belah reactant, 2 tambah 1 mol of oxygen akan jadi 3, kan? So ini 3O2. So saya nak cancel out dengan 3 oksigen yang di sebelah produk. So cancel, cancel. So yang tinggal sekarang ini hanyalah carbon, sulfur and CS2. Yes. Makanya your final equation would be carbon graphite plus 2S rhombic, okay, menghasilkan CS2. So CS2 ini in liquid form. So this is your final equation. So betul, dekat sini equation you dah full mark. Tetapi belum habis itu lagi, tak tambah lagi yang atas ni. Tolong tambahkan you punya delta hash reaction. Sebab soalan minta you calculate the standard enthalpy of formation for CS2. So tambahkan kesemuanya. Okay. So please tambahkan. Tambahlah. Tambah ni, tambah sini. You buat dalam keadaan comel-comel sikit lah. Saya buat ni hodoh betul. So tak apa. Tambahkan. Okay. Tambahkan. Tolong beritahu saya total berapa? Negative 393.5 tambah dengan 2 darab negatif 296.1 tambah dengan 1072. Berapa jawapan? Berapa jawapan? 86.3. 86? 86.3. Betul. 86.3 kilojoule. Okey, betul lah. Saja je, padahal jawapan dah ada sebenarnya dekat PDF ni. Nampak tu, last kali, 86.3. Okay, so this is the final answer untuk standard enthalpy of formation for CS2.
Okay. So jawapan you bukan sekadar pengiraan but then untuk equation sekali. Okay. Tolong tanya dekat sini, ada tak faham tak? Saya rasa macam akan keluar je final exam untuk yang ni. Ada apa-apa nak tanya tak yang ni, soalan ni? Kat mana tak faham? Mana saya dapat ke apa ke? Ada tak faham tak? Tak ada? Tak ada Okay, kalau diam tu tak adalah. Sama ada tak ada atau you tak ada depan skrin ni. Itulah antara dua. So tak apalah. So saya rasa kalau tak ada nak tanya. So sekadar tu sajalah untuk kelas hari ni So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Same. Thank you, Miss.